Hapangni shepsap tongmaro soy mana tukjak grisugir nithani shogiya thurani naising mumena sigei BJP bodol phanungtheng IPFT tepra mothani phano nangsugui tongnai rokno manthai riyawoi sakni khajama borokno simi shepsap rowoi kesekering khlai tongkha BJP IPFT hapangnai kokse jawoi sangsalo abhai samuno daktike muthakna ungtung hunai khorangti sewoi hejamara block gereb lekha tepra motha aro thangi manjaka kasam MLA Brisakidu Deborma amchini MDC Robindo Deborman khobai tepra mothani tangphangrok তিনি হেজামারা RD ব্লক নিয়ান্দারক 21টা ভিলেজ কমিটি তো ভিলেজ কমিটিনি যে বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ ব্যারিয়ার স্কিম गोबां डिपार्टमेंटनि जे विभिन्न स्किम इंया खायबा इयारलि जे जों एक्शन प्लेन खाय जे ब्लक जमारि मानि थ्रु पंचायत ভিলেজ কমিটি অফিস তুই তাবুক চিন্তাম নুকজাখা যে অ 1.5 বছর অর্থাৎ 1 বছর 19 মাস চিনি উনি তাহলে মানে 60 মাস 1 বছর 60 মাস মানে 19 মাস টোটাল যে রিচা হাপাং ফাইমানি ও জরাও চিন্তাম নুখা ব্লক নি চেয়ারম্যান ব BJP IPF তিনি ब्लॉक नी वाइस चेयरमैन बो BJP IPF नी के ब्लॉक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के BJP नी रूल्स एंड रेगुलेशन 6 शेड्यूल नी तम तंगाई ADC नी एरिया नी जतो विलेज कमिटी तंगमानी बरक नी जतो बेनिफिशियरी सिलेक्ट खाइनानी जतो अरनी जे तावरमनी ने FFC नी रां खरच खाइनानी বৃদ্ধ ভাতা বিধবা ভাতা আরো जों जे ताबुक जे रेलाय तंगमानि FFC तमनाय बना ताके तो PG प्रायोरिटी ग्रुप 2 टाका माइरुम जे मानानि आबरक तम खाइ तंखा बर गरबो डाइरेक्ट BJP रकम खाइके डाइरेक्ट बरक अरो बरक रिंगै शुधु मात्र पॉलिटिक्स खाइनानि बागै राजनीति थंनानि बागै बर गरबो बंनि सिमी बंनि बरक बंनि खाफुरजाक बरकनो सिमी बरकर सिलेक्शन खाइतंखा ए बनि बागै जों तिनि ब्लक गेराव खाइना थां दङो जोंनि दाबि इंखामनो बन्द माखायनाय এই সমস্ত তামনো বদ্ধ খাইনাই এই যে বরক নিজি যে বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট খাইতমানি অবকা 20 বছর রমই উমতে হাকে খাইজাক তো আবো তো রমদি 3 4 5 বছর না তাই মাত্র 1.5 মাস বাকি সারা বছর ন বরমতি খাইকা যারা প্রকৃত গরিব ব BJP বাং খাইতং প্রকৃত গরিব IPF বাং খাইতং বরং মালিয়া আরো যত পার্সেন্টেজ ব্লক চেয়ারম্যান ব্লক বাই খাইনাই এই যে বরক নিজি যে বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট খাইতমানি অবকা 20 বছর রমই উমতে হাকে খাইজাক তো আবো তো রমদি 3 4 5 বছর না তাই মাত্র 1.5 মাস বাকি সারা বছর ন বরমতি খাইকা যারা প্রকৃত গরিব ব BJP বাং খাইতং প্রকৃত গরিব IPF বাং খাইতং বরং মালিয়া আরো যত পার্সেন্টেজ ব্লক চেয়ারম্যান ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান বড় কিছু অফিসার ইঞ্জিনিয়ার কিছু দङ শুধুমাত্র পার্সেন্টেজ বাই তাবুক চলি দङ যে ও পার্সেন্টেজ বাই চলি দङনি কারণে চিন্তা নুকারো বিরাট একটা গুটা লাংখা আবনো বন্ধ খাইনানি ও দাবি তুইনো তিনি চিনি ব্লক গেরাও বনি বাগৈ जों তিনি PG তামনা PMAY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ने जे गोबां योजना तमारो बताम नुखासो जे आ जागाबो नुकजाखा तामो जे जतन गुताला एवं ब्लक एवं DM ऑफिस SDM ऑफिस भाई सम्भवबा आनी विलेज कमिटी ने होइते जे आनी मॉनिटरिंग कमिटी ने रेजुलेशन कर हमने भागी दिनाय खाइमानबा ठीक আছে दिनाय खाइका जे सीरियल नंबर तमने आपने मेंटेन खाइ दी प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्राम आवास योजना जे नक मान जगह बामती न जे बरक ने आगी 50 नंबर तुम्हारे पके 1 नंबर सब गया जे बरक ने 50 नंबर तुमको एक निके 50 रखा तमनी कारण म औरंगा बर राजनीति BJP IPF तिनी बरक करे ओ बरक करी खाबा तमा खाइछि नै बरक जे ओ बरक करिनि कारणे न बरक थुमना नि बागै निनि वाक बरन रेखा
NGO ni bumurui nai kono din khana ka banaro NGO ni tuina mai ka tisamani boni bagino tini oro block deputation ni ka garo khana phayo दाम बोसोंनि बागै जों oro ta thangnai जों tinta jora aro tongnai aboni pore jori kono poriborton ni hangai जों December mas tin bisingono जों obono जों talari nai हामबाय aboni ka जों jongi misil aga jongi andolon sinai hambai Kabisok dabi na tuh tina orang koran tisaka. Tamsuk zoroti siapa malah feka? Normal tamsuk zoroti siapa malah feka? Video bokre additional video bokre hয়তো আপনি যে কোনো প্রোগ্রাম যে অথবা যে কোনো প্রসা অফিসার সেদিনি হাতে হাতে ক্যান্টে নরমাল সিনি মেম্বার না ব্লক ni bisin tito mane ke bonak presa kormoni re jaya jotno no riui tong subida ne kok khai tong যতনান সুবিধা কম Chile White June Chairman তিনি অলরেডি মনিটরিং কমিটি নো কনসাল্ট খাই যদি সামু খালে থাকে যে অম হাইলি ডেপুটেশন রাখমু ও মনিটরিং কমিটি নো কনসাল্ট খাই সামু খাই নি যে তিনি ডেপুটেশন দিলাই তো যে tinini noni naimung hojaba noni santai hojaba manthai norogoi tam mul dabi tamo एक्चुअली ताबुक जे जुट सरकार IPFT BJP जे जुट सरकार जों मनिटरिंग कमिटी कायसा खायका एडिसि हापा किन्तु बर आबनो गसिनानि नाया कारण बरक इलिगेली अवैधभावे बंगनि जे मंडल बा तथा कथित बंगनि जे विभिन्न जे कमिटिनि माध्यमे बर ताबुक एडिसि आमसाइनि जे समस्त विलेज कमिटी व जे सामुं चलि दङ आबनो बर खायना नाय बेखाय जों तो विलेज कमिटी चंमारिनो जों सानका बेखाय किन्तु गभर्नमेन्ट यो विलेज कमिटी इलेक्सन न बर खायना नाया का आबनो बागै जोंनि दाबि नंखा जे एडिसि आमसाइनि जे समस्त विलेज सामुं चलि माने बुसलि बांला थाका जतन एडिसि हापांबाय मनिटरिंग कमिटी जे संजाक अबनो रुगै बरनो तुइनो नंगो मा खालायनाय सामु मा खालायनाय एबं बरनो सुंगैनो सामु मा खालायनाय अबनो तिनि डेपुटेशन तिनि मेन उद्देश्य के जों ताबु ब्लक गेराव खायनाय एबं बिदु बसिया सफैनो जों तिनि सिल गेरावनो जों ब्लक खायनाय गोबांमा नोंनि आमसाय हयतोबा नोंनि आमसाय रग हुकबार खायनाय रग तुइनि बागै अभाब हयतोबा पावर टिलार मानजा जाया अब नरगरक तामनो सानमा जनसाधारणनि बागै रग
অমনো जों जे सावा बरक जे अरो जे पावर टिला जे सिलेक्शन खाइ दङ बिजेपि गभर्नमेन्ट जारा खेतो गरै बरनो से पावर टिलार गोबां माय बागै दङ अथवा अ पावर टिला फाइमान लग लगिन बरक खालै रिजागो बेका आबुनि बागैनो चिनका जारा कृषक जारा खेतो खाइसनाय हुकबार खाइनाय बननो पावर टिला रिनानखौ माने खेतो खाइनाय जत सेफसाब बरनो रिनानखौ এবং ত্রিপুরা বিশেষ করে এডিসি আমসায় हुकबार खाइनानै थांफिननायाव जों दैनि ब्लाइ प्रब्लेम नुजाखा कारण साप्लाइनि कोनो आरो बेबस्था खालामजाय गैया दामबो सोगना आरो गेराव खायनाय जों आरो दामनै जरा जों बन गेराव खायतनिनाय जतखन पर्यन्त जुदि दामनै बिसिङ जुदि पायांगाखाय जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय जुदि पायांगाखाय जों आरो तिनि गेराव खायनाय नांखाय बुसखांगो तेबो मनसा कत लामा कासु जानाय आमति हाय जबाबो जों खालाय मानो हामबाय 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 गोरों मा बागै